+3 5th सेमिस्टर एग्जाम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पिला माने तुम मानकर DSC 2 रो सिलेक्टेड क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करबा ठीक अछि तो जो मानकर नेक्स्ट पेपर DSC 2 अच्छी तो तुम मन पे सिलेक्शन क्वेश्चन आसी जाइए वीडियो जो मैंने देखुच तुम सांग मान निकट को शेयर करनी यथाशीघ्र से वीडियो देखी वीडियो साहाय्य एग्जाम किसी भल रिजल्ट करूँ। देखो फास्ट आसला भारतर योजना आयोगर आभिमुख्य और कार्यावली बुझेगा तार प्रथम कौन आसला ना भारतर योजना आयोगर आभिमुख्य और कार्यावली आलोचना कर ठीक अच्छे सागे कौन है ना यह वर्तमान नीति आयोग ठारू किपरि भिन्न ताले वर्तमान जो नीति आयोग रहा ताठू ये योजना आयोग किपरि भिन्न एटा कौन कर वर्णना कर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ताले 1919 परवर्ती विकास भारत रे किपरि होइछि ताले विकासर अर्थ को भित्ति करी बुझाओ ताले जो 1919 पर भारत रे विकास किपरि घटिछि या कौन करिवो से विकासर भित्ति करिकी बुझाई लिखिवो। तापर नेक्स्ट आसला देखो भारत को एक जनमंगल राष्ट्र रूपे प्रतिष्ठा निमंते राष्ट्रीय देशात्मक नीति गुड़ी को कार्यकारिता निरीक्षा कर ताले भारत को गला एक जनमंगल राष्ट्र रूपे प्रतिष्ठा निमंते राष्ट्रीय देशात्मक नीति जो रहा ताले एगुड़ा कौन कर कार्यकारिता गुड़िक निरीक्षा कर ताले जो देशात्मक राष्ट्रीय देशात्मक नीतिर कार्यकारिता गुड़ाक लिखिव ठीक अच्छे। तापर आसला देख भारत में शिल्प विकासर एक संक्षिप्त इतिहास लिख ताले भारत में किपरि शिल्पर विकास होता बुझल ताले तार गोटे संक्षिप्त इतिहास वर्णना कर। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख भूसंस्कार और कृषि क्षेत्र में परिवर्तन मध्य थिबा संपर्क को ताले भूसंस्कार कृषि क्षेत्र मध्य परिवर्तन अच्छी तार संपर्क गुड़ा को बुझाई लिख। तापर आसला संगठित और अणसंगठित बा असंगठित क्षेत्र कौन बुझाओ ताले यार प्रभाव श्रम उपर किपरि प्रतीयमान निरीक्षा कर ताले यार प्रभाव किपरि श्रम उपर पड़ता ठीक अच्छे ताले तक डिस्क्राइब कर वर्णना कर से कहे कौन प्रतीयमान निरीक्षा कर। नेक्स्ट देख भारतीय जातीय उन्नयन परिषदर गठन और कार्यावली वर्णना कर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख भारत में परिवेश आंदोलन कारण और यार पर्याय गुड़िक वर्णना कर ठीक अच्छे ताले भारतीय जो परिवेश भारत में परिवेश आंदोलन होता ये परिवेश आंदोलन कारण कौन था और यार पर्याय गुड़िक वर्णना कर ताले क्यों पर्याय दे ये आंदोलनटी होता ठीक अच्छे। तापर भारत में वामपक्ष चरमवादर कारण आलोचना कर और यह सरकार किपरि सामना करुछंती कौन कर समीक्षा कर बुझेगा तो जो वामपक्ष चरमवाद रहा ताले यार कारण गुड़िक आलोचना कर सागर सरकार किपरि यह सामना करुछंती समीक्षा कर बा परीक्षा कर ठीक अच्छे किपरि सरकार किपरि यह सामना करुछंती परीक्षा कर। देखो नेक्स्ट अच्छी भारत में आदिवासी आंदोलन कारण गुड़ाक आलोचना कर ठीक अच्छे ताले भारत में आदिवासी आंदोलन कौन होता तार कारण गुड़ाक आलोचना कर। ताले पिला माने तुमर एतिकी थिला सिलेक्टेड क्वेश्चन 7 मार्कर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पिला माने 7 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन सरी गला ताले तापर आसीबो हमर कोन 2 मार्क एवं 3 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन को ताले एई 7 मार्क तक एतिकी देखि जाओ आ भितर तुमर आसी जो सब सिलेक्ट ठीक अछि। ताले चलो जिबा नेक्स्ट को देखो 2 and 3 मार्क्स ताले प्रथम क्वेश्चन देखो जनमंगल राष्ट्र संज्ञा निरूपण कर बुझेगा जनमंगल राष्ट्र आम क्या कहवा तार कौन संज्ञा को प्रदान कर ताले अर्थनीति विशारदों मतरे क्यों उपादान विकास को प्रभावित करे ताले अर्थनीति विशारद मान मतरे क्यों उपादान गुड़िक विकास को करते विशेष भाव में प्रभावित करें ताले उदारीकरण दुईटी उपकारिता ताले उदारीकरण दुईटा उपकारिता कौन कौन लेख ठीक अच्छे। तापर देख ताले कृषि संकट कौन ताले कृषि संकट कौन होता सेटा कौन करिवो लिखिवो कृषि संकट कौन होता तापर लेख ठीक अच्छे। तापर देख ताले अणसंगठित श्रम उपरे शिल्प विकासर कौन प्रभाव अणसंगठित श्रम उपरे शिल्प विकासर कौन प्रभाव थिला ठीक अच्छे। तापर देख नेक्स्ट देख प्रथम तरंग नारीवाद कौन ताले प्रथम बा फास्ट सोपान बा प्रथम तरंगर नारीवाद कौन तार चिलिका बंचाओ आंदोलन उद्देश्य कौन थिला ठीक अच्छे। तापर देख सामाजिक और नूतन सामाजिक आंदोलन मध्य पार्थक्य ताले सामाजिक आंदोलन ता सहित नूतन सामाजिक आंदोलन ताले दी जन मध्य कौन पार्थक्य कौन कौन अच्छी से लिखियो। तापर देख नेक्स्ट देख दलित किए ठीक अच्छे। तापर आसला जनजाति किए ताले एगुड़ा कौन कर संक्षिप्त लिखियो। तापर आसला जनमंगल राष्ट्र पतन किपरि घटी तापर आसला संगठित श्रम कौन
ତାପରେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା ବୁଝିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ତାର ଆସିଲା ନୀରବ ଉପତ୍ୟକା ଆନ୍ଦୋଳନ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ନୀରବ ଉପତ୍ୟକା ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ତୁମର 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଆସିଲା ଦଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାହେଲେ ଦଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆସିଲା ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବ। ବିକାଶ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ତା ସଂଜ୍ଞା କହିଲେ ଚଳେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ବିକାଶ ଧାରା କ'ଣ, ତାପରେ ଆସିଲା ଜନ ଯୋଜନା କ'ଣ ବୁଝିଲା। ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ବିକାଶ ଧାରା କ'ଣ, ଜନ ଯୋଜନା କ'ଣ, ତାପରେ ଆସିଲା ସଂସ୍କାରର ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି କ'ଣ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ସଂସ୍କାରର ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି କ'ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 1991ର ଶିକ୍ଷାନୀତି କ'ଣ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ରେ ହାଉଣ୍ଡ ନୀତି କ'ଣ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବେଭରିଜ ବିବରଣୀ କ'ଣ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ଢାଞ୍ଚା କ'ଣ, ତାପରେ ଆସିଲା ସର୍ବୋଦୟ ଯୋଜନା କ'ଣ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ସର୍ବୋଦୟ ଯୋଜନା କାହାକୁ କହିବା, ତାପରେ ଆସିଲା ଶ୍ରମ ବଜାରର ଦ୍ୱୈତବାଦ, ତାହେଲେ ଶ୍ରମ ବଜାରର ଦ୍ୱୈତବାଦ କ'ଣ। 2018ର ରପ୍ତାନି ଆଇନ କ'ଣ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 2018 ରପ୍ତାନି ଆଇନଟିକୁ ବୁଝେଇ ଲେଖ। ଆସିଲା ସମାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ସମାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ସମବାୟ ଚାଷ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସମାଧାନ ନୀତି କ'ଣ ବୁଝିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏତିକି ତୁମର କ'ଣ ଥିଲା 2 ମାର୍କ ଏବଂ 3 ମାର୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ଯିବ। ଆଦରୁ ସିଓର ତୁମର 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ସବୁ କଭର୍ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁର ହେଉ, ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ୟା ରିଲେଟେଡ଼ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଏତିକି ତୁମେ ଦେଖିକି ଯାଅ, ତୁମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମେ କେହି PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହଁ ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ସେଠାରୁ PDF ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କର, କାହିଁକିନା ତୁମେମାନେ ହେଲ୍ପ ପାଇଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଦିଅ ଚାନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲ୍ପ ପାଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଉ ଓକେ। ତାହେଲେ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଠିକ୍। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକିରେ ରହିଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେହି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବନି ଠିକ୍ ଅଛି।